आज केते फूल फुटी देखुन देखुन आओ हेलो फ्रेंड्स हमको जोहार गुड मॉर्निंग केंता अच्छन आपण मैंने आशा करछे समस्ते बहुत 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 भल से थे आओ इहादे निके बाजीचे सकाल 9 आओ काम धाम सब सारलान पूजा कर सारिन ଆଉ ନିକେ ନୂଆଖାଇ କାମ ଚାଲୁଛେ ସକାଳୁ ଟିକେ 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 ଇଟା ଟିକେ ସେଟା ଟିକେ କରି 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 ଅଥା ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ରହିଲା 4-5 ଦିନ ରହିଲା ଆଉ ଗଣେଶ ପୂଜା ଆଗର ଦିନ ତକ ସବୁ କାମ ସାରଲେ ଯାଇକରି ଘର ଧୁଆ ଧୁଇ କଲେ ଯାଇକରି ଝରାଝରି କରିକରି ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜାଗା ସଫା କରବାର ଅଛେ ତାଲି ତଲର ବି ଡବା ଡାଲିଆ ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ କରି କରୁଛନ୍ ସବୁ ପ୍ରାୟତଃ କାମ ସରିଗଲାନ ଖାଲି ଘରଟା ଧୁଇବାରଟା ବହୁତ ବଡ଼ କାମ ଏ ଆଉ ପ୍ୟାନ୍ କେତେବେଳେ ଯାଏନି ଆଗ କାଳ କାଣା ଥିଲା କଣ୍ଢା ମାନେ ଥିଲା ସବୁଆଡ଼େ ପାଇପ୍ ଯେ ନିକେ ସବୁଆଡ଼େ ପାନ୍ ଆରାମସେ ପଲୁଥିଲା ବାକି ଏଇଟା ନିକେ ସେ ୱେପରେ ଘିଚି घिची कर हाथ मैंने पूरा फुटका हो जाए पूरा एत काम हो निके देखुन यहाँ केते बोला गाधली पूजा कली न तापर यहाँ सब करूली बोलिक झाल दूसरी जेन गरम जेन कहून पूरा पूरी वर्षा हेले भी गरम और खरा हेले भी गरम जेनता हेले भी गरम आउ सकालू हटा खरा टे करूला कपड़ा लता सब काचिक सुखाली न काली एटा कंबल मैंने सब काची सुखी कर रखी दे सारी न आज कंथी आउ जहाँ भी शाढ़ी पटा मैंने बाहर सब पड़ा सब एटा काची देचे आ गोटे निके मेंटाल कुकुर गोटे पागल हो जाइए तार ना कहीं भी नहीं लागुन आउ हेन्ता जिते बेले गोटे गोटे से काना कहसन कि जिते बेले कादोरे गोटे ढिलटे मारबे निके से कादो मैंने निजके ही आसी बेले हेन्ता लोक निके दूर रहबाटा भल है आउ हेन्ता पागल मानक निके लागिक किसी लाभ नहीं मत तो जहाँ कहूचे कहूचे मोर छुआ के भी यार साड़ू कमेंट करुचे मोर छुआ पर बुढ़ी बागे दिसी आर 15 वर्षर छुआ बुढ़ी बागे दिशुचे आ निजे केड़े बड़ जुआन अच्छे जे के जाने इटा एत टिके भी लाज शरम नहीं न केन्ता मेहजी गुटे कि टुकेल गुटे कि काଣା है जे के जाने भगवान के जना जदि मेहजी गुटे होता बेले नहीं तार से मनुष्य के तार छुआ मान को धन्यवाद आ टुकेल गुटे होता बेले तो केन्ता घर के जीवा बिहाई कर जे के जाने पूरा पूरी एत घेटिया मनुष्य छी 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 किसी कहीकर भी हेन्ता फालतू लोक ना कथा हबाटा भी निजके पूरा पूरी निजके पूरा भल नहीं लबार मते तो हेन्ता लोग इग्नोर करूँ ताके किए रिप्लाई नहीं दून आउ हेन्ता घेटिया लोक संगे लागी करे किसी फायदा नहीं न आउ निजर इज्जत निजर हाथे अच्छे हेन्ता लोक संगे लागले निके निजर इज्जत भी जाएसी बेले निके हेता के मुझे किसी रिप्लाई भी नहीं दियान और हेत बहुत दिन आगु एक कमेंट करूला मत सब रिल्स मान को बुढ़ी बागी दिशुचु अमका ढिमका सब कमेंट करूला मुझे इग्नोर कर लास्ट के निके अति नहीं है मुझे रिप्लाई दी और तुई किए जे मुझे रिप्लाई देमी आउ ते फेमस करमी आ मत काली लिखीचे आउ मत फेमस कर दौछु रिप्लाई देकर तो कहीं मुझे फेमस करमी तू तो हाँ आ गोटे कथा फेमस दुई लोग हेसन गोटे भल काम कर फेमस हेसी गोटे खराब काम कर फेमस हेसी आउ तु केन केन काम करके फेमस होचु निके तू एका जानुथबु तते तमे तले समस्त कमेंट रे लिखुचन केते गाली दौछन बेले सेटा जानुथबु तू केनता ही फेमस होचु जे और फेमस तते और फेमस भी नहीं करूँ छाड़ तते इग्नोर कली ना जिते भी रिप्लाई मेसेज कमेंट जहाँ देले भी नहीं किसी कहनी मुझे ब्लॉक कर देती ना यूट्यूब मोर वीडियो तू देखी भी नहीं पारो बुझलु कि नहीं और कमेंट मानकर शेषटा निके स्ट्राइक भी हेसी जेना कि किसी करवा लगे मुझे नहीं चाहबार आउ तो देखू था देखिक इनता ही कर जलू था बुझलु कि नहीं तो मुझे रिप्लाई भी नहीं दिए न गेट लॉस्ट तो चलून आओ काम धाम टे सारसी तापर फिर तल के जी तलर फिर रंधा बढ़ा करवार अच्छे ताली केते गरम होचे देखुन यहाँ 9 साढ़े 9 बाजी आरो आज केते फूल फुटी देखुन पूरा पूरी देखिक खुश लगी जाऊे आउ केते जतन करवा के पड़ुछे गछ के आउ पूरा पूरी मुई खत सार सब कुड़ी कुड़ी कर सब दौछे आउटा मुई स्टिक वाला जेन मगई मन करूँ जेना मुई देइथिली सब मंदार गछ गुलाब गछ मान को बहुत बढ़िया फूल फुटुचे आउटा फूल नहीं फुटू थी आटा सार देदेला के निके आउ देखुन आज पूरा थरे के निके 6टा फूल फुटीचे यहाँ 1 2 3 4 साइड गोटे 5 आउ गोटे गछ यहाँ गोटे गोभा मंदार फुटीचे 6टा आउटा ऑरेंज टाइप रेड ऑरेंज कलर मस्त दिशे पूरा बहुत बड़ बड़ पूरा तो यहाँ मैं तले यहाँ 2टा पूजा करमी आउ निके पूजा तो बोले सकालर भिडियो है पूजा तो कर सारे न इहादे बाकी यहाँ तले 2टा और ऊपरे यहाँ 2टा पूजा करमी आउ यहाँ देखुन यहाँ निके सब घर द्वार सफा सुधार करूँ यहाँ नुआखाई बेले केते काम हेसी सब ग्लास पतर सब जहाँ जहाँ ऊपर सब थिला सब हटा तलके सब फेर के माजी मुजा कर फिर सफा करके सब रखमु आउ यहाँ देखुन थाक माने सब पहले जेहेतु राशन सामान बहुत आगु एका निके 5-7 दिन आगु लिस्ट दे बहुत लेट हेसी नुआखाई टाइम रे
ବେଲେ ନିକେ ଆନିକରି ଏଇଟା ସବୁ ସଫାସୁତର କରିକି ସବୁ ରାସନ ସାମାନ ଆନବାର ଅଛେ ଆଉ ନିକେ ସବୁ ସାମାନ ପତ୍ର ସବୁ ଫେର୍ ସେଟ୍ କରିକି ରଖବାର ଅଛେ ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ରହଲା ନୂଆଖାଇ ଲାଗି ଆପଣମାନେ କେତେ କାମ ଧାମ ତ ସାରିଥିବେ ନା ଆଉ ଆମର ଚାଲିଛେ ଉପରର କାମ ପୁରା ସେ ରଙ୍ଗୁ ପଡ଼ିଛେ ତାଲି ଆଉ ଏଇଟା ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛେ ମାମୁନ ଆମର ନାଡ଼ି ଆଉ ନାଡ଼ି ହେଲେ କେତେ କ୍ୟୁଟ୍ ଦିଶୁଛେ ପୁରା ଆଉ ଏଇଟା ନିକେ ଆମର ରନ୍ଧାଘରର ଥାକେ ଆଉ ଏଇଟା ବି ସବୁ ଦେଖୁନ୍ ସଫା କରି ସାରିଲୁନ ସବୁ ଡବା ଡବି ସବୁ ମାଜି ସାରିଲୁନ ସବୁ ଆଉ ଯେନ୍ ଯେନ୍ କମ୍ କମ୍ ଜିନିଷ୍ ମାନେ ଅଛେ ସବୁ ହେଟା ଭରା ଭୁରି କରିଦେଇକରି ଏଇଟା ରନ୍ଧା ବଢ଼ା ଚାଲିଛି ଆଜି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ରନ୍ଧା ବଢ଼ା ତ ଏଇଟା କଙ୍କଡ଼ ଶାଗ ରାନ୍ଧମି ଆଜି ଆଉ ନିକେ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ କଙ୍କଡ଼ ଶାଗ କି କଙ୍କଡ଼ ଶାଗ ଖାଇସନ୍ ଆମେ ତ ଏନ୍ତା ରାନ୍ଧସୁଁ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ବି ଲାଗ୍ସି ଖରାପ ତ ଲାଗେନି ଆଉ ଏଇଟା ଦାଏଲ୍ ଆଉ ଆଜି ନିକେ ପୁରାପୁରି ତୁନ୍ ଶାଗ ବି ଥାଇନି ବେଲେ ସବୁ ଆଜି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରାହେଇଛେ ଭଲିଆଟା ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଆଉ ଏଇଟା କଙ୍କଡ଼ ଶାଗ ଆଉ ଦାଏଲ୍ ହେଇଛେ ଆଉ ଏଇଟା ପୋଟଲ ଆଉ କଙ୍କଡ଼ ଭଜା ଟିକେ ରାତିରଟା ଥିଲା ଆଉ ନିକେ ଦହି ବାଇଗଣ ହେଇଛେ ଆଉ ବଡ଼ି ଛାନମୁନ ଆର୍ କିଛି ନି ରାନ୍ଧୁନ ଆଜି ବେଲେ କାମ୍ ଧାମ୍ ସିଆଡ଼େ କଲା ବେଲ୍କେ ନିକେ ଆଉ ରନ୍ଧା ବଢ଼ା ଲେଟ୍ ହେଇଯାଏସି ଆଉ ଆଜି ନିକେ ଚନା ଦାଏଲ୍ ରାନ୍ଧ ବୋଇଲେ ବେଲେ ଆଜି ଦେଖୁନ୍ ପୁରାପୁରି ଆଜି ପୁରା ଦେଶୀ ଖାନା ସବୁ ବନା ହେଇଛେ ଚନା ଦାଏଲ୍ ବନା ହେଇଛେ ଆଜି ଆଉ ନିକେ ଆଜି କଙ୍କଡ଼ ଶାଗ ଆଉ ଛୁଆମାନେ କାଣା ଖାଇବେ ଯେ କିଆନେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଫେର୍ ଚିନ୍ତା କଲେ ହେଇକିରି ଏଇଟା ତ ବଡ଼ ଲୋକର ଖାନା ହେଇଗଲାନ ତ ଇଏ ଫେର୍ ଖାନି ତାଙ୍କ ଲାଗି ଭୁଜା ଭୁଜି ଭାଜମି ନିହେଲେ ଉପରକେ ଗଲେ ପରଟା ବନାମି ଆଉ ଆମର ଘରେ ଏନ୍ତା ଏକା ଚାଲିଥିସି ଆଉ କାଣା ଏଇଟା ହଳଦୀ ଦେଖୁନ୍ ଗିନାରେ ବାହାର କରୁଛନ୍ ସବୁ ଡବା ଡାଲିଆ ସବୁ ମାଜି ଦେଲୁନ ଆଉ ଏଇଟା ନିକେ ବୋଲେ ନରସିଂହନାଥ ଗଲା ଆଘର ଭିଡ଼ିଓଟେ ଥିଲା ଆଉ ଏଇଟା ମାମୁନର ପାର୍ସଲ ହେଲା ଯେ ନିକେ କେତେ ଖୁସ୍ ହଉଛେ ତାର ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ ଆସିଛେ ହାଉସ୍ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲେ ମୁଁ ତ ଏଇଟା କାମ୍ ଧାମ୍ ଲାଗି ଟିକେ ଛାଡ଼ି ନି ପାର୍ବା ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ ଆସିଯାଇଛେ ତ ଏଇଟା ଲଗାବାର ବାକି ଅଛେ ତ ଚାଲୁନ୍ କେନ୍ତା ଲଗେଇ ଲଗା ପାରୁଛୁଁ କି ନିଜେ ନିକେ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେખાମି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟେ ଥିଲା ବୋଲି ଟିକେ ସେୟାର କରିଦେସି ନାଡ଼ୁ ହେଲାନ ଆମର ନାଡ଼ି ଆଉ ନିକେ ମୋର ଶାଢ଼ୀ ବି ଗୋଟେ ଆସିଛେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେખાମି ଶାଢ଼ୀ ଆଉ ଏଇଟା ସେ ଦେଖୁନ୍ ସେ ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ ନିକେ ସେ ତାର ହାଉସ୍ ଏଇଟା ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି ଯେ ନିକେ ଆସିଛେ ଆଉ ଏଇଟା ଇସା ଲଗଉଛେ ଜାନବୁ ରେ ମାମା ବड़ा टेंशन है ହେନ୍ତା ହେଲେ ଆଉ ଅବସ୍ଥା ଦେଖ କଲର୍ କରିଛେ ଯେ କେନ୍ତା କାଲି ନିକେ ମୁଇଁ ତାକେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ବାଲା ଏଇଟା କଲର୍ ପେନସିଲ୍ ଦେଇଥିଲି କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଉ ଇହାଦେର ଅବସ୍ଥା ଏଇଟା କିଛି ବି ନିନ ସବୁ କୁଟକୁଟି କରି ଭାଙ୍ଗି ଦେଲାନ ସବୁ ଘରର ଅବସ୍ଥା କେତେ ଘରକେ ସଂକରି ତୁମେ ହେଲେ ତ ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ଇସା ପୁରାପୁରି ଲାଗି ପାଟି କରି ବନେଇ ଦେଲା ଆଉ ଜାଣିଲା ଆଉ ଏଇଟା ତାର ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ ମାମୁନ ଯାଇଛେ ଭୁଜି ଖାଇ ଯାଇଛେ ତାର ବାବୁ ବାପା ବାବୁ ମା ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଆସିଲେ ନିକେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦିଆହେବା ତାକେ କେତେବେଳେ ଲାଗି ପାଟିକରି ତାହାକେ ପୁରାପୁରି ବନେଇଛେ ଭାଇ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛେ ନା ଏଇଟା ଆଉ ଆଜି ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ ଆସିଛେ ମିଶୋରୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟେ ମଗେଇଛେ କାଣା ମଗେଇଛେ ଚାଲୁନ୍ ଦେખાମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏଇଟା କାଣା ଗେସ୍ କରୁନ୍ ତ କେନାରେ ଖୁଲସୁଁ ଯେ ଲକ୍ ଅଛି ଏ କେନାରେ ଗୋଟେ ଖୁଲସୁଁ ସରି Iba. କାଣା ହେଲା ଏଇଟା ଓହୋ ଏନ୍ତା ହେସି ତାର ଖୋଲବା କେଁ ଥରେ କାଉଁଟ ନେଇ କରି ବି ଦେଇପାରିବ ସୁନା ରୂପା ବି ରଖିପାରିବ ଯେନ୍ତାଟା ଯେ ଆଉ ମୋର ଚୁଡ଼ି ବକ୍ସ ଦେଖୁନ୍ ଚୁଡ଼ି ବକ୍ସ କେନ୍ତା ଦିଶଲା ଯେ କହିବେ ଆଉ ଏଇଟା ମୁଇଁ ମିଶୋରୁ ମଗେଇଛେ 444 ତାର ପ୍ରାଇସ୍ ମୋର ପରଫ୍ୟୁମ୍ ବି ଆଉଛି ମିଶୋରୁ ଏଇଟା ବାକି ନିକେ ଦେଖୁନ୍ ଏ ଲକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବି ଦେଇଛି ସୁନା ରୂପା ବି ରଖିପାରିବ ଆରେ ଏତେ କୋଡ଼ ଦେଇଛି ନି ରେ ବୁଆ ଫେର୍ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଫେର୍ ମରିଯିମାନ
ଚୁଡ଼ି ତ ନେଇନ ଓହୋ ଏନ୍ତା ନି ହୁଏ ଏନ୍ତା ହେବା ଖୁଲ୍ମି ନାଇଁ 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 ନି ଖର ଲକ୍ କରବାର୍ କାଣା ସୁନା ଚୁଡ଼ି थोड़ी ना भरबार ଅଛି ଆମର ଚୁଡ଼ି ମାନେ ଡ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଯେନ୍ ମାମୁନ ଫିକି ଦଉଛେ ଏଟା ମାନେ ଭରମି ତମକୁ ତ ଖାଲି ପଇସା ହାତେ ଖୋଜଉଛେ ତମର ଆଉ କେନ୍ତା ଦିଶଲା ଯେ ମୋର ଚୁଡ଼ି ବକ୍ସ କହିବେ ଆଉ ଏଟା ମିଶୋରୁ ମୁଇଁ ମଗେଇଛେ 444 ଅଟକୁ 3 2 1 ଏନ୍ତା ରିଆକ୍ସନ୍ ପଶି যা ভিতর কে হ্যাঁ তুই ডাই করবো হ্যাঁ বেটা मैं पसंद कर मैं आऊँ क्या ଏ ଏଇଟା ମୁଇଁ ରାସନ ସାମାନ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ ମଗେଇଥିଲି ଗ୍ରୋସରୀ ଯେନ୍ଟା ଏଇଟା ଆସିଯାଇଛେ ଆଉ ଏଇଟା ଛୁଆମାନଙ୍କର ଚକୋଲେଟ୍ ଆଉ କାଣା କାଣା ମଗେଇଛେ ଚାଲୁନ୍ ଦେଖାମେ ଆଉ ଏଇଟା ନିଏ ଜାୟଫଲ ମଗେଇଥିଲି 4ଟା ଅଛେ ଏଇଟା ନାଇଁ ନାଇଁ 5ଟା ଅଛେ ଏଇଟା ଫର୍ଚୁନ୍ର 5 କେଜିଆ ଏଇଟା ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳ ଯେନ୍ଟା ବାସମତୀ ଇସା ଖାଲି ଏନ୍ତା ଚାଉଳର ଭାତ ଖାଇସି ତାই ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଆଉ ଏଇଟା ବଡ଼ ଇଲାଇଚି कश्मीरी रेड चिली पाउडर 2टा जेहेतु बहुत सरसी आउ इटा कलर आसी भल बेसी राग करूनी के कलर भल आसी आउ इटा गोटे छोले मसला आउ इटा गोटे शाही पनीर मसला काना अच्छे देख गोटे यहाँ शाही बिरयानी मसला आ गोटे जिनिसटे फ्री मिली चल देखो काना जो सतरे बुआ केड़े बड़ जिनिसटे बोले भावुली मुई बड़ पैकेटे हितबारे बोलछे देखला बेले कि यहाँ फ्री चीनी पाए बोधे यहाँ कि आधा केजी केते टଙ୍କା अच्छे 32 बेले एक सामान आनले बोले फ्री गोटे अच्छे भितर काणार इबा 2टा जाए मु जावित्री गोटे मगेइथिली देखुछ जावित्री मगेइथिली आ सेटा 2टा सामान पड़ेछि एंता करे मोर सनी बना एटा मैं जावित्री गोटे जायफल और बड़ी लाइछि 3टा पैकेट मगेइथिली एटा बिरयानी लगी जावित्री नहीं है भल लगे जेन फुल टाइप जेन ऑरेंज कलर जेन मिलसी के नहीं नहीं क्या बोल सोनाटा किए जाने तो आज नहीं के आ गोटे 50 टंकिया शाढ़ी गोटे एसचे 50 के 100 टଙ୍କା होता चलो मैं आपण को देखो केते कपड़ा गदा है देखुन तो यहाँ जस्ट आम उलिक आनली बाहर खरा वर्षा हो जाए निके सुखावार लगे भी डर लगुच तो यहाँ सब शाढ़ी सकाले काची थी आज आईटा सब चौथीमी यहाँ आईटा गोटे काली जेनटा मुझे पिंधि नरसिंहनाथ गला दिने हेड़ा भी काची देछे तो चलो मैं पहला आपण को देखा शाढ़ी फास्ट देखमा शाढ़ी मैं खुलसी तापर देखामी तो देखुन आईटा शाढ़ी आसी जाइए आईटा कॉटन टाइप तो नहीं से कॉटन के सिफन कि काना किए जाने बाकी नहीं के पतला लगवा बोलिक शाढ़ी यहाँ मगेछे कपड़ा भल अच्छे लाइट कलर रो पर्पल टाइप रो लाइट कलर गोटा अच्छे ब्लाउज पीस नहीं ब्लाउज पीस भितर थिबा तो आंचलटा
এটা হচ্ছে ব্লাউজ পিস, এটা ব্লাউজ পিস আছে। কালি গোটে ଶାଢ଼ୀ ଆସିଥିଲା, ଆଜି ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଆସିছে।